हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभिर्नैका कलेवरं हरि साधु रघुवरं वन्दे अनंत गोपालं वन्दे अनंत गोपालम। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी अने ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊँगी महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है 64 पटल। आउ ये 64 पटल विषय कौन ना महापुरुष को शिष्य रामचंद्र पचारि गुरुदेव ये भारत वर्ष रे पुण्य पवित्र ओड राष्ट्र रे ता मध्य क्यों क्यों पुण्य क्षेत्र गुड़िक रही से विषय कहवा हूँ आम से विषय आलोचना करिया जाऊँ। आलोचना शेष जड़े भक्तर नाम आम कहूँ किए से भक्त कौन तार ना कौटी तार जन्म हो बोली 600 वर्ष तले अच्युतानंद महापुरुष मालिकार भक्त तालिकार ता ना लिखिछन। ज्ञानीगुणी मंडली शुद्धि जानी महापुरुष कहते बोले भारतर पुण्य पीठ ओड राष्ट्र भूमि भारतर पुण्य पीठ ओड राष्ट्र भूमि ता मध्य प्रभु एते कथा थिब होई ता मध्य प्रभु एते कथा थिब होई ता मध्य प्रभु एते कथा थिब होई। बोले भारतर ये पुण्यपीठ ओड राष्ट्र भई हे गुरुदेव ये भारतर पुण्य क्षेत्र पुण्य स्थान हूँ ओड राष्ट्र भई ओड्र देश इति ख्यात ये उड्र कहले उत्कल आउ ये उत्कल पुण्य पवित्र पीठ याद रे कौन कौन सब पुण्य क्षेत्र गुड़िक कहतु हे गुरुदेव मत पाद जाजपुर कटी तो कटक शिर तो श्रीक्षेत्र होई हारी मध्य केते लीला खेला शुण तो ही ब्रज पोई सुन तो ही ब्रज पोई है सुजाने सुन तू ही ब्रज पोई सुन तू ही ब्रज पोई है सुजाने सुन तू ही ब्रज पोई। ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहते अनंत शयन ये क्षेत्र ये उड्रभूमि ये उड्रभूमि रे पुण्य स्थान पुणी कौड़िक अनंत शयन क्षेत्र अनंत शयन जो करमिति शयन करना पाद जाजपुर प्रभु अनंतर पादटी कुआड़ को रही जाजपुर आड़ जाजपुर को अनंतर पाद बोली मालिकार महापुरुष अच्युतानंद लिखिं कटी तो कटक अनंतर प्रभुंर कटी कौटा ना कटक शिर तो श्रीक्षेत्र हुई अनंतर शिरटा कहले मस्तिष्क मुंड ये कौटा ना श्रीक्षेत्र पाद है जाजपुर कटी है कटक शिर हूँ श्रीक्षेत्र बोली मालिकार महापुरुष लिखिं कहले एहारी मध्य अनेक क्षेत्र गुड़िक रही पुण्य पवित्र क्षेत्र गुड़िक आगे पाद ठारू आरंभ करिया
ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी देखो मालिका आम आलोचना करुचे 64 पटल अच्युतंकर ये पादटी क्या कहते ना जाजपुर को तेणु से पादठार आरंभ करवा ये महिमा महात्म्य ये क्षेत्र सब कौन रही बाबूरे जाज नगर बोली जे बैतरणी तीरे ब्रह्मा शुभ खम्ब स्थापी इले पूरा बरे ब्रह्मा शुभ खम्ब स्थापी इले पूरा बरे ब्रह्मा शुभ खम्ब स्थापी इले पूरा बरे कहले बाबूरे जाजपुर बोली जो बैतरणी आम जाजपुर विषय अनेक कथा आलोचना करें अतीत आम ये विषय जाजपुर विषय अनेक कथा आलोचना करें जेहेतु ये पाद हो जाजपुर कहीं आपको पाद बोली कहुए अनंतर पाद कहीं कहुए जाजपुर जिला को से विषय आम आलोचना करुच्छे महापुरुष कहले जे जाजपुर बोली जो बैतरणी तीरे कलकल नादरे बैतरणी बही आसी ना आपण मैंने जानी कथा गो नासिकारु बैतरणी नदी कलकल नादरे बही आस तेणु से बैतरणी जहाँ को कहती कलिजुगर ये होती कौन ना गुप्त गया कलिजुगर गुप्त गया होती कि बैतरणी आउ ये बैतरणी हे ज्ञानी गुणी मंडली ताहारी कूल जो रही जाजपुर आईटी ब्रह्मा शुभस्तंभ से पोती दे कहीं आम आलोचना अतीत करें सृष्टि आरंभ रे ब्रह्मा 5टी जगार यज्ञ करते अश्वमेध यज्ञ आ ये 5टी अश्वमेध यज्ञ जो सृष्टि आरंभ रे ये पृथ्वी विभिन्न क्षेत्र में कर तन्मध्यरु ये ओडिशार जाजपुर होउछि अन्यतम नहीं बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय सुधी यानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आम आलोचना करुचे महापुरुष अच्युतंगर मालिकार नाम है 64 पटल आ ये 64 पटल विषय कौन ना ये पाद जाजपुर कटित कटक शिरत श्रीक्षेत्र हुई जी अनंत शयन एगुड़िक स्थान ये 3टी स्थान हूँ अनंतर शयन स्थान तेणु ये अनंत शयन स्थान रे कौटी कौन घटना बड़ी गुड़िक घटव कि पुण्य क्षेत्र ये क्षेत्र गुड़िक विषय महापुरुष कहते कि पुण्य क्षेत्र गुड़िक ये महापुरुष कहते आम से विषय आलोचना करुचे महापुरुष कहले बाबूरे ब्रह्मा शुभस्तंभ पोती कहीं ना यज्ञ करते ए क्षेत्र में सृष्टि आरंभ रे ब्रह्मा अश्वमेध यज्ञ करते आउ शुभस्तंभटी प्रतीक रूप से पोती दी जाइए आप जातु देखिए कौटी पोतीजनी पूर्व दिगरे विरजाक पूर्व दिगरे ब्रह्मा पोतीजनी शुभस्तंभ आउ कौन कहले ना से स्थानर महिमा जे कही ब्रह्मांकर नीति दंडे विश्राम हो ब्रह्मांकर नीति दंडे विश्राम हो ब्रह्मांकर नीति दंडे विश्राम हो से स्थानर महिमा के पारिब कही से स्थानर महिमा अच्युतानंद 64 पटल कहते हे ज्ञानी गुणी मंडली आपण मैंने शुणुंट तो मन रखु ए कथा ब्रह्मांकर नीति दंडे ए क्षेत्र में विश्राम हुए बोली मालिकार लिखाई ब्रह्मा ये स्थान विश्राम केती महात्म्य महिमा ए क्षेत्र चिंता कले आउ जदि ब्रह्मांकर नीति दंडे एठारे विश्राम हुए ब्रह्मा जो यज्ञ करते कौन करते यज्ञ कौन सृष्टि होता ना प्रथम हरे ब्रह्मा तही यज्ञ करिथिले प्रथम हरे ब्रह्मा तही यज्ञ करिथिले कुंडरु यज्ञ बराह विरजा जन्मिले
ବିରଜା ଜନ୍ମିଲେ ବାବୁ ବିରଜା ଜନ୍ମିଲେ ବିରଜା ଜନ୍ମିଲେ ବାବୁ ବିରଜା ଜନ୍ମିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ବରାହ ଯଜ୍ଞ ବରାହ କୁଣ୍ଡରୁ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ବିରଜା ଜନ୍ମିଲେ। ଯଜ୍ଞ ବରାହ ବିରଜା ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅନେକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁ 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଯାଜପୁର ବା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଦେବ ପୁରାଣରେ ଏ ଯାଜପୁରର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ରୂପରେ ବିରଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ବୈତରଣୀ ତଟରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ବୈତରଣୀ ତଟରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣି ଥାଅ ଧନଞ୍ଜୟ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣି ଥାଅ ଧନଞ୍ଜୟ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣି ଥାଅ ଧନଞ୍ଜୟ। ବୋଲେ ସେଇ ବୈତରଣୀ ତଟରେ ଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣି ଥାଅ ଧନଞ୍ଜୟ। ସେ ବୈତରଣୀ ତଟରେ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଦ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ କରି ହେଉଛନ୍ତି ପାଦ ଯାଜପୁର। ଆଉ ସେଠାରେ ବିରଜା ଦେବୀ ସେଠାରୁ ଏକ କ୍ରୋଶ ଦୂରେ ବିରଜା ଦେବୀ ସେଠାରୁ ଏକ କୋଶ ଦୂରେ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣ ନିଜ ଆସନରେ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣ ନିଜ ଆସନରେ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣ ନିଜ ଆସନରେ। ସେଇ ଯଜ୍ଞ ବରାହ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏକ କ୍ରୋଶ ଦୂରରେ ବିରଜା ଦେବୀ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେବୀ ବିରଜା ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଧୀୟାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ପଞ୍ଚ ଦେବତା ମାନେ ବିରଜାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୁକୁଟରେ ପଞ୍ଚ ଦେବତା ମାନେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଆଉ ଦେବୀଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ଯଜ୍ଞ ଶୁଭ ଖମ୍ବ ଦେବୀଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ଯଜ୍ଞ ଶୁଭ ଖମ୍ବ ରାଜୁ ଅଛି ଆହେ ବୀର ଶୋଭା ଅଭିନବ ଆହା ଶୋଭା ଅଭିନବ ବାବୁ ଶୋଭା ଅଭିନବ ଶୋଭା ଅଭିନବ ବାବୁ ଶୋଭା ଅଭିନବ। ଏପଟେ ରହିଲେ ଯଜ୍ଞ ବରାହ ଏପଟେ ରହିଲେ ଦେବୀ ବିରଜା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ମହାତ୍ମା ପୁରା ପାଦ ପରା ଅନନ୍ତଙ୍କର ପାଦ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି ନା ଯଜ୍ଞ ବରାହ ଜାତ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ତାର ଏକ କ୍ରୋଶ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ଦେବୀ ବିରଜା ଆସ୍ଥାନରେ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ବିରଜା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଦିନେ ସେଇ ବିରଜା ଦେବୀ କ'ଣ କରିବେ ସେଦିନ ବିରଜା ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ଭୀମ ସିଂହନାଦ ହେବ ବଉଳ ଭୀମ ସିଂହନାଦ ହେବ ସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ଦେବୀ ବିରଜା ଦିନେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ଯେଉଁ ଆସନରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଆସନରେ ବିରଜା ଉପବିଷ୍ଟ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ବିରଜା ସେ ଦିନେ ସେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଘଟଣା ଘଟିନି କି ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଜି ଆଉ ଆଖି ନାହିଁ ଘଟି ସାରିଛି। ତହିଁ ତିନି ରଡ଼ି ନିଠାଇ ମାରିବେ
ସାରଳା ଛାଡ଼ିବେ ଗାଦି ଗୌଡ଼ ଲୋ ସାରଳା ଛାଡ଼ିବେ ଗାଦି ସିଂହ ଦରବାରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଲୁଟ ପାଠ ଲାଗିଥିବ ଭକ୍ତ ଆଦି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ତହିଁ ତିନି ରଡ଼ି ନିଠାଇ ମାରିବେ ସାରଳା ଛାଡ଼ିବେ ଗାଦି କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଦିଅଁ ଦେବତାମାନେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଏ କଥା କହୁନୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନିଲାଣି ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା 64 ପଟଳ ଆଉ ଏ 64 ପଟଳର ବିଷୟ କ'ଣ ନା ପାଦ ଯାଜପୁର କଟିତ କଟକ ଶିରତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଯେ ଅନନ୍ତଙ୍କର ପାଦ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଏ ଯାଜପୁରର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ 64 ପଟଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣରେ କଳିକଳ୍ପ ଗୀତାରେ ଯୁଗାବ୍ଧି ଗୀତାରେ ପଟ୍ଟା ମଡ଼ାଣରେ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକାରେ ଏ ଯାଜପୁର ବିଷୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଥିବା ସ୍ଥଳେ 64 ପଟଳରେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯାଜପୁର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି କହିଲେ ବାବୁରେ ଏଇଠାରେ ଦେବୀ ବିରଜା ରହିଲେ ଏକ କ୍ରୋଶ ଦୂରରେ କାର ନା ଯଜ୍ଞ ବରାଙ୍କର ଏକ କ୍ରୋଶ ଦୂରରେ ଦେବୀ ବିରଜା ଅଛନ୍ତି ଦିନେ ଏଇ ବିରଜା ଦେବୀ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାପରେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନେ ପୁରା ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ଯାଜପୁର ବିରଜା ଝଙ୍କଡ଼ରେ ସାରଳା ବାଙ୍କିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ତାଳଚେଳି ହିଙ୍ଗୋଳା ପୁରୀରେ ବିମଳା କାକଟପୁରେ ମଙ୍ଗଳା ବାଣପୁରେ ଭଗବତୀ ସମଲପୁରେ ସମଲାଇ ଏ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମାନେ ଗାଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ ଦେଖିବ ତହିଁ ତିନି ରଡ଼ି ନିଠାଇ ମାରିବେ ସାରଳା ଛାଡ଼ିବେ ଗାଦି ଗୌଡ଼ ଲୋ ସାରଳା ଛାଡ଼ିବେ ଗାଦି ସିଂହ ଦରବାରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଲୁଟ ପାଠ ଲାଗିଥିବ ଭକ୍ତ ଆଦି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେବେଳେ ଗାଦି ଛାଡ଼ିବେ ଏଇ ବିଷୟ କ'ଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ କେତେବେଳେ ନା 24ଙ୍କ ଭିତରେ ହୋ ପୁଣ 24ଙ୍କ ଭିତରେ ହୋ ପୁଣ ଭୈରବୀ ଡାକିବ ନିଶା ଅଠେଣ ଭୈରବୀ ଡାକିବ ନିଶା ଅଠେଣ ସେ ଡାକ ଶୁଭିବ ଯାଜପୁରକୁ ଆଉ ସେ ଡାକ ଶୁଭିବ ଯାଜପୁରକୁ ବିରଜାଇ ଯିବ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ବିରଜାଇ ଯିବ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ଥାନକୁ ଏ ଦେବୀ ବିରଜାଇ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ଦେବୀ ବିରଜାଇ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବ ଏକା ଡାକରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରିବ ଆଉ ଏକା ଡାକରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରିବ ସେ ଡାକ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଭିବ ସେ ଡାକ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଭିବ ଅକାଳ ମରଣ ତାହାର ହେବ ଅକାଳେ ମରଣ ତାହାର ହେବ ବୋଲେ ବାବୁରେ ଏଇ ସମୟରେ ହେବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଏ କଥା କହୁନୁ 24ଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣ ଭୈରବୀ ଡାକିବ ନିଶା ଅର୍ଥେଣ ସେ ଡାକ ଶୁଭିବ ଯାଜପୁରକୁ ବିରଜାଇ ଯିବ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ଥାନକୁ ଦେବୀ ବିରଜାଇ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବ ଏକା ଡାକରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରିବ ସେ ଡାକ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଭିବ ଅକାଳ ମରଣ ତାହାର ହେବ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସଂସାର ଜୋରେ ଘଟିବ ଅର୍ଥ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ଜୋରେ ଦେଖାଦେବ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆକାରରେ ହେଉ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆକାରରେ ହେଉ ବା ରୋଗ ବୈରାଗ ଆକାରରେ ହେଉ ବା ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ଯୋଗୁଁ ହେଉ ସଂସାରରେ ଇୟା ଯୋଗୁଁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ଦେଖାଦେବ ତାର ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେଇ ଦେବୀ ବିରଜା ଏକ କ୍ରୋଶ ଦୂରରେ ଆସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ହେଇଥିବେ ଆଉ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ବିରଜା ବରାହ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ବିରଜା ବରାହ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ତିନି ସ୍ରୋତ ବହୁ ଅଛି ତ୍ରିରେଖା ସମାନ ବାବୁ ତ୍ରିରେଖା ସମାନ ବାବୁ ତ୍ରିରେଖା ସମାନ କହିଲେ ବିରଜା ବରାହ ଏ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ବିରଜାସ୍ତ ମହାଦେବୀ ବିଜୟସ୍ତତ୍ର ଭୈରବ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତିନୋଟି ସ୍ରୋତ ବହୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଦ କ୍ଷେତ୍ର କହନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଅନନ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଯେହେତୁ ବିରଜା ଭୂମି ହେଉଛି ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର
ବିରଜା ଭୂମି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ପାଦ ସ୍ଥାନ ନାଇଁ ତ ସେଇଠି କ'ଣ ଏଠି ରହିଛି ନା 3ଟି ସ୍ରୋତ ପରା ବହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ସେ 3ଟି ସ୍ରୋତ ନା ଏକରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୈତରଣୀ ମନ୍ଦାକିନୀ 3 ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୈତରଣୀ ମନ୍ଦାକିନୀ 3 ତୀର୍ଥ ତହିଁ ରହିଅଛି आहे वीरमणि आहे वीरमणि बाबू आहे वीरमणि आहे वीरमणि बाबू आहे वीरमणि गुप्त गंगा बैतरणी एवं मंदाकिनी ये 3टी गुप्त भाव में बहु जाउछ ये 3टी एटी थिबारो आपण माने जानि थिबे पितृपुरुष गुप्त गंगा ये बैतरणी नदी रे 3टी स्रोत रही बैतरणी एवं मंदाकिनी आ गुप्त गंगा गंगाटी गुप्त भाव में बहुची तो से विरजा क्षेत्र रे ये बैतरणी नदी कूले जो मैंने पितृपुरुष उद्देश्य श्राद्ध तर्पण करती मैं महापुरुष कहले तांगर सप्तपुरुष पर्यंत उद्धार पाई जाती अनेक 64 पटेल तो महापुरुष लिखते 21 पुर महापुरुष लिखिले कथा तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धे जानी ये पाद अनंतर पाद क्षेत्र ये पाद स्थान आउ कौन महात्म्य महिमा ये क्षेत्र में सब रही आसंता अध्याय में आलोचना करवा आउ क्यों क्यों पुण्य स्थान ये क्षेत्र रही आज तो समय आसंत बाणी की विराम देवा प्रभुंर नाम नहीं तो तापर जड़े भक्तर ना कहवा किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म भोटका ग्राम रे खंडायत घरे दीन बंधु जन्म हेब बहुड़लो दीन बंधु जन्म हेब दास बोलाइब वैष्णव होइब गृह व्यापार रे थिब जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भोटका नामक गोटे ग्राम रे दीनबंधु नाम जड़े भगत खंडायत कूल जन्म हो बोली महापुरुष अच्युतानंद मालिकार भक्त तालिकार नाटी लिखिदे सदैयानी भक्तर ना आम कहलु आपण मैंने ठाब करी आज तो समय आसंतु बाणी की विराम दबा से प्रभुंकर नाम नहीं जय अच्युत अच्युत हरि हरि जय अनंत अनंत हरि जय अच्युत अच्युत हरि हरि जय अनंत अनंत हरि हरि जय जगन्नाथ जय बलराम जय जगन्नाथ जय बलराम जय जसोवंत राम हरि हरि जय अच्युत अच्युत हरि हरि जय अनंत अनंत हरि हरि जय अच्युत अच्युत हरि हरि जय अनंत अनंत हरि हरि जय 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 अच्युत अच्युत हरि हरि जय अनंत अनंत हरि हरि जय अच्युत अच्युत हरि हरि जय अनंत अनंत हरि हरि सुधे यानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसंतु बाणिकी ठारे विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रोचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।